बुढ़ाघाट निकट में बीजेडी कर्मी मैंने विक्षोभ कर समय घटनास्थल दे धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू जाऊा समय किसी दुर्बृत्त आक्रमण करते गाड़ी को भंगारुजा करते से गाड़ी सम्मुख अच्छु से गाड़ी चित्र आगे देखी जो गाड़ी यही गाड़ी में जे धर्मशाला विधायक लिकु साहू जाऊा समय आक्रमण करते गाड़ी को भंगारुजा करते यही हूँ से गाड़ी चित्र जो गाड़ी को मुझे देखा चाहिए से गाड़ी को संपूर्ण भाव अनेक जगार भांगार चित्र सामना को आसी से चित्र आपको देखी कारण लिकु साहू जिते गाड़ी आगे भितर बसी गाड़ी को आक्रमण करने सहित लिकु साहू को आक्रमण कर सुना झापी नहीं अभियोग कर सहित मुझे चित्र देखी ये हूँ से गाड़ी चित्र जो गाड़ी को संपूर्ण भाव आक्रमण कर आक्रमण बिजु जनता दल किसी लोक कर अभियोग घटनास्थल पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करपटे जाजपुर सदर थाना बीजेपी कर्मी मैंने आसिक पहुंची सारी घटनास्थल उत्तेजना प्रकाश पाई अंपटे जाजपुर टाउन थाना बीजेडी कर्मी मैंने पहुंचती से विक्षोभ चली बर्तमान पुलिस एसपी सदर थाना पहुंची घटनार तदंत करें किसी लोकों प्रतिक्रिया आज्ञा कौन कहे ये घटना को केमी देखुं हिंसा दिन को दिन जाजपुर निर्वाचन बढ़ी चलती कौन कहे निंदनीय घटना कौन दाबी करेंगे दृढ़ कार्यानुष्ठान निश्चित भाव में समस्त से गोटे दाबी जो मैंने आक्रमण कर विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाऊ तबे आम किसी प्रतिक्रिया लबा स्थानीय लोके अच्छा प्रतिक्रिया ना तबे आम से गाड़ी चित्र देखा से गाड़ी किभली भाव भंगा जाते लिकु साहू जाऊे आक्रमण कर गाड़ी ड्राइवर ये अच्छा आज्ञा कौन होता घटना कौन होता घटना से रास्ता अवरोध करते टायर जाड़ी आम गलु गाड़ी साइड की सब छिड़ा आम भी छिड़ा कलु छिड़ा कला 5 मिनट भर मुझे जन पचारि कौन है कहले ना बीजेडी वाला ये बंद कर छिड़ा होता से 8-10 जन कौन सियाड़ आसिले आसला डायरेक्ट गाड़ी की अटाक कले आ प्रणव बलवंत ना नहीं कहले बेबी दास ना को नहीं कहले अटाक कले गाड़ी जो आक्रमण करते केते जन थे हाथ में कौन था केमती स्थिति थी सी 10-15 जन थे से ठेंगा बाड़ी सब धरते जो कहते धर्मशाला विधायक जो अभियोग आक्रमण होती प्रकृत केमती कौन आक्रमण कौन आक्रमण कले कौन कहे ठेंगा बाड़ी धरिकी सब आसते रेस्क्यू कले पीएस को आमर भी ठेला पेला कर पीएस को ठेला पेला कले बेकर भी फैन फैन नहीं शुणुले प्रतिक्रिया जे बर्तमान गाड़ी जो ड्राइवर थे सी सूचना दूसरे गाड़ी को भंगारुजा बर्तमान सब बड़ कथा हूँ जो सदर थाना रही से सदर थाना उत्तेजना रागी रही है घटनार तदंत करने दाबी कर बर्तमान घटनास्थल धर्मशाला किसी कर्मी मैंने जाजपुर कर्मी मैंने पुलिस घटनार तदंत करें किसी प्रतिक्रिया नवाक चाहिए जिला सभापति गौतम राय अच्छा आलोचना करवा ये घटना को केमती देखुं जिते जड़े विधायक जाऊा समय आक्रमण करते कहवा जो आक्रमण करते प्रतिक्रिया ना आम पाखे जिला सभापति अच्छा गौतम राय अच्छा आम आलोचना करवा आगे कौन समस्त घटना बाबद जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन एसपी एवं पदाधिकारी मानकर राज्यर उच्च पदस्थ पुलिस पदाधिकारी मानक सहित आलोचना सरी विधिबद्ध भाव में हिमांशु साहू विधायक तरफ लिखित अभियोग आमर पूरा विश्वास मोहन बाजी सरकार जी आईन की तैयारी करने चाहूँगी जो माने अतीत ये सब कारणटा कौन आज ओडिशार लोक केवल जाजपुर लोक नुह ओडिशार लोक जानी धर्मशाला चली बेआईन पत्थर खदान को बंद करवा ये जो विक्षोभ देखुं विक्षोभ कौन विक्षोभ कहीं विक्षोभ मूल गोटे कारण वर्ष वर्ष धरिकी माकड़ा पत्थर कला पत्थर मोरम खदान बाली की लुटुले किए लुटुला विजु जनता दल नेता कर्मी मान प्रोत्साहन था पूर्वतन विधायक प्रणव प्रकाश दास प्रणव बलवंत राय आज जिते हिमांशु साहू ता विरुद्ध में स्वर उत्तोलन कर प्रशासनिक पदाधिकारी सहित जोगाजोग किछि मात्रा बंद करने सक्षम है तेणु से व्यतिव्यस्त होकर बर्तमान हिमांशु साहू को रास्ता सफा करवा एभली गोटे अपचेष्टा से आमर पूरा विश्वास अच्छी पुलिस प्रशासन जिते तत्काल ये बाबद जहाँ दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान नवा कथा सी जी हूँ ना कहीं जो मैंने एभली निम्नमानर काम अरुचिकर काम जघन्य अपराधिक कार्य करिसेंती भिआई अराजकता सृष्टि करुँच विरुद्ध में कठोर कठोरतम
आमे दाबी करूचु जदि से कथा पुलिस प्रशासन न करे ताले शासक दल थिले मध्य भारतीय जनता पार्टी हजार हजार कार्यकर्ता ये नीरव रे बसिबे नाही। लिखु साहब कौन कहबे आज्ञा ए जो घटना केमती कौन हेइतला घटना कौन हेइतला ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା କଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାହେବ। ପୋଲିସ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ କଣ କହିବେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ସରକାରର ଇଲିଗାଲ ହିସାବରେ ସେଠି ରୋଡ ଜାଳିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଲିକୁ ସାହୁ ବିଜେପି ଏମଏଲ ଯିଏ ଆସିବ ପିଟିକି ଏଠି ମାରିଦିଅ ସଫା କରିଦିଅ। ଏଠି ହଠାତ୍ ଆସି ରୋଡ ଫଡ ବଲହାରେ ପିଟିକି ମୋ ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଚେନ୍ ଛଡେଇ ମତେ ଧକ୍କା ଫକା ମାରି ମୋ କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି 15 ମିନିଟ୍ ମୋ ଗାଡିକି ହଲେଇକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଯେତେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଯାଉଥିବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି ସରକାରୀ କାମରେ ସରକାରକୁ ପଚାରି ପାରିବେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଡିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି ସେଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସି ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିକି ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା ଢେଲା ଫୋପାଡ଼ିବା ରୋଡରେ ପୁରେଇବା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ଦରକାର ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚବଉଛି ଯେହେତୁ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଖାଇକି ଏବେ ସରକାର ଖସିଗଲେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇକି କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସରକାର କରିବୁ ତେଣୁ ସେ ସରକାର କ୍ଷମତା ଲୋଭ ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା କର୍ମୀକୁ ଆକ୍ରମଣ ହଉ ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି ଏବେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଖାଇ ଖାଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚେର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ହେଇକି ସେମାନେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥାରେ ମତେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ଭାଇ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଆମର ଯାଜପୁର ଆମର ଏମଏଲଏ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ବାଟରେ ନିଆଯିବ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡିତ କରାହେବ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ହିସାବରେ କେମିତି ରଖିବୁ ତାକୁ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତେଣୁ ଦୋଷୀକି ନିଶ୍ଚୟ ଧରାହେବ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡିତ ପାଇବେ ଯାଜପୁର ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲୋପ କରାହେବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରହିଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ସାଇଙ୍କ ପତ୍ରିକା ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଆମେ ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ସେ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତେବେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।